हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो यार आप सब? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। तो आज है भाई साहब रामनवमी। तो सबसे पहले रामनवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो फिलहाल मैं हूँ धोरे पे, टिब्बे पे। ये रेत का टीला है, बहुत ऊंचा है ये। और यहाँ पे हम बनाएंगे आज, जैसे बचपन में बनाते थे बारिश होने पे मंदिर, छोटे छोटे घेर वगैरह रेत के। तो आज रामनवमी के दिन हम बनाएंगे एक छोटा सा मंदिर। तो देखते हैं कैसे बनता है। तो बने रहना वीडियो के अंदर। हम करते हैं स्टार्ट मंदिर बनाने के लिए। करते हैं स्टार्ट अपने मंदिर की।
कैसा लगा आपको मेरा बनाया हुआ राम मंदिर, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और सभी साथियों में शेयर ठोक दो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।